Ayaw niya yung tumi. Hindi raw sa tumi. Para makita niyo siya. Happy birthday, Miggy! Happy birthday, Miggy! Happy birthday, Miggy! Diyan ako dun sa happy sinabi. birthday, happy birthday, Happy birthday, Miggy! Okay, blow, blow, blow. Blow para makita tayo sa picture niya. Lakasan mo! Ay, bungal. Yes. Blow, blow. Isa pa. Ay, sa happy birthday ulit kanta. Happy birthday, Miggy! Happy birthday, Miggy! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Miggy! Blow, blow. One more time. Ay, Lakas. Ay! Yay! Five ka na, ha? Five. Bye, Five na. Ay! Miggy, open your gift. Oh my God! Open my gift. Open my gift. Excited na pala magbukas ng gift. Kaya talaga naman gawin niya. Punitin mo na lang. Pag-open na nun, pindutan ang utro ng pula. Wala kayong ano. Parang susi ata, kotse ata yan lo ha. The mommy. May bago ka ng ipunan. Asan na si Mr. Bean? Para marunong mag-ipon. Sabay si Mr. mag-ipon. Tama. Oh, yan. Magbata, turuan lang mag-ipon. Video to eh. Asan si Mr. Bean? Kasama ni Mr. Bean. Ayaw! Kunin mo si Mr. Bean. Tama na.